Mi brother. Estuve como una hora. Una hora jugando el juego, sí señor, y todo estaba muy bien, brother. En mi imaginación, en mi mente al menos. Pero la realidad me despertó de mi letargo y me trajo malas noticias. De que no estaba transmitiendo. Ay, hermano, menuda decepción me he llevado. Una hora sin streamear. Bueno, no importa. ¿Saben qué? Empezamos desde acá. Y no se habla más. Es una orden directa del superior mayor. Tenemos al pendejo Stromdoy, que nos está suplicando que por favor no lo matemos porque él está maldito. Y bla bla bla. Esa historia de victimizas. De victimizas. Y aquí no aceptamos victimizas. No, As long as the jar mientras stays el tarro unbroken, no se rompa, no I podré can morir de never verdad. truly die. A ver. Yo pasé de ser de tu ejecutor, pasé a ser tu juez. Eso no me gusta. Yo prefería quedarme siendo un ejecutor. Un ejecutor. Un ejecutor. Sí, eso es lo que soy yo. I don't rightly know. This was the Source King's way. Befriend you, then destroy you. I was a fool to expect I'd be an exception. His favor was intoxicating. That's no excuse, but it is the reason. Bueno, te lo rompo. Really? You would? Sí, así no He rompes drops más to las his bolas en knees este before mundo. you and grabs onto your feet with both hands, Nadie te head quiere acá. hanging. Thank you. Sí, señor, a ver, esto es importantísimo romperse. Ingenio de telequinesis, resistencia al agua, más movimiento. ¿Qué es lo que más vale? Uff. ¿Se dan cuenta que es todo basura lo que me están dando? No hagan esto. Graciana. ¿Quién es Graciana? The jar before you, the soul jar rocks slightly, light flashing. As soon as you touch the jars, the vision shifts. You see burning villages, slaughtered women and children. You see her, purging wand in hand, standing amongst it all. She throws her head back and laughter echoes in your... A shadow falls across her, and you see a large, weeping face. She reaches out as if to comfort, but Bracchus drags her back. As you pull your hand away, you can feel a deep, longing sadness in your soul. Is it regret, or just sadness for a life that used to be? ¿Eh? ¿Cómo? ¿De qué mierda me estás hablando? Mira, no vamos a romper nada. Good find. No, es más, lo vamos a dejar ahí. ¿Dónde está? Esto. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ya vendremos a ver qué es esto. ¿Y esto qué es? ¿Un TP? The deity's head and hands are missing, severed. As you take in its chisel... That shrine seems to have brought me here. What is this place?
You walk towards the figure on the dais, but wisps of mist start to cloud your vision. With each step, the mist gets thicker, hiding the figure from sight. You see a shape through the fog. Reaching out, you touch the figure. It turns, and you see your mother. She smiles warmly, laying her hand on yours. "My child," she whispers, "my child." She steps towards you, cradling your skull in her claws. "It doesn't matter, my child," she whispers. "Nothing matters now that we're together." ¿Pero vos pensás que yo soy estúpido? Pregunto bien. Your skull is filled with a sense of home, the sounds of a babbling brook, the feeling of a youth spent playing in the fields. You shake your head, your mind stumbling. Your childhood was nothing like that. "Hush, child," your mother whispers, her scaled hand squeezing yours. "It's okay. You're home now, home with me." A ver, le vamos a tomar la mano y la vamos a examinar. You try to grip her hand, but your own passes straight through it. You look up into her eyes, but she's already disappearing, melting away like fog in the morning sun. Soon, there's nothing left. You're left standing on the cold, glowing cobbles. As the mist clears, you see a new figure before you, a figure you know well from temples. Before you stands the goddess Amadia. Reverencia, reverencia. A los dioses les encanta esto. Que vayas así como de sirviente les encanta. Bajan la guardia al instante. Ever the gentle Porque les creature, dan mucha but it is importancia a I su who should nombre be y a honored su to poder. meet you. Please forgive my little deception, but I feared you might not be quite what you seemed. These are dangerous times. The void creeps ever closer, my child. Even here, even in the Hall of Echoes, I cannot be sure I am safe. Creo que el vacío era una fuerza de destrucción irracional. A ver qué It tiene que does. decir esto. There is an intelligence guiding that darkness. We seven stood united against it once. We were always able to push it back. But alas, now... She turns and gestures to the scene behind her. Down below, you can see the 6 other gods fighting, clawing at each other, everyone desperately trying to get the upper hand. A ver, ¿por qué los corrompieron? No, my child. It is perhaps worse. They have been corrupted by their own vanity, by the pettiness of the mortals they crafted. Y bueno, ¿qué querés que haga? For the void has spread everywhere, from empires to... I had hoped they would be spared from its ravages. But alas, the other 6 were too close to the... I fear it is too late for them, for us. But you, my child, you are pure. You can be my champion. Your champion. Ah, no, no. Ay, ¿cómo voy a ser el champion? Bueno. Sí, voy a hacer lo I posible. stood up for what was right, and I would ask no more of you. I will guide you, but first you must return to the world and escape these swamps. Although you will not return unchanged. As your first step... Amadia stretches out her hand, and you feel a warm glow spread through your bones. You feel not whole, but closer to it, as if a new corner of your spirit has been unlocked. You may have noticed I have tried to help you on your journey, that I can bless the very water beneath your feet. Now you have that power for yourself. And this is only the beginning. More and greater powers await you, if only you will seek. But before you begin, a word of warning. I gather that you travel with a pack of others. It is only natural. Undeath can feel rather lonesome. But you must be wary.
Some of these creatures are more dangerous than they seem. ¿Que vos sos estúpida? Obvio que son peligrosos, pero nadie me supera a mí. ¿Entendés cuál es la diferencia? Obvio que es peligroso. Ya sé que es peligroso. They Pero por are algo lo tengo. God-woken, Si no fuese the peligroso, ¿para qué chosen me sirve? champions of the other 6 gods. And then there is the one you know as Losa. She is something else. For they will all walk the same path as you, but they can't. She lays her hand on your skull, and you see it clearly. So go forth into the... Bueno, ya no me importa lo que tenés para decir. Vamos. A lo You hear digital. a sharp chittering. After a quick back and you feel a Bueno, a ver vos. Sibyl is pensively tracing a new name on her arm. Gilded letters in an ancient alphabet. ¿Qué? ¿Dónde? Sure, it's nothing really. Esta está loquita mal. My own name. A little gift from Tyrsendilius. Leave it to a god to be overly dramatic. Must be a celestial party game. Or maybe he wanted to teach me a lesson. If the latter, he has much to learn. ¿Por qué está? La maldijeron, bro. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué la maldijeron? ¿Y por qué la maldijeron? No puedo. Look at that wand. It hums with inner source. Ah, y esto es para curar la maldición. Sí, señor, ya me acuerdo. Ya me acordé. Bloody ring. Me It's loose. acordé de bendecirte. Get off me and stay off. ¿Qué? ¿Cómo? Si te acabo de bendecir. ¿Y esto qué es? ¿Purificar? Uf. Activa esto. Y acá que... ¿hay algo oculto? ¿O es eso? Bueno, salgamos. ¿Por dónde? Por acá. ¿Qué? Ah, por acá. Bueno, habíamos matado a las sanguijuelas estas. Salamandras, perdón. Las salamandras. Hay como una cueva, bro. ¿Y acá quién es? Una ardilla. Hey, vos. Up on the ledge before you, a lone lizard woman overlooks the marshes. Her stare is as sharp as the bolt eyeing you from atop her crossbow. Stand back and keep your hands off your weapons. Convince me you're no magister, or draw one last deep breath. Her eyes go wide with wonder upon your mentioning of a divinity. No magister could sense the spirit of the goddess.
Only a true sorcerer could, blessed with senses greater than our world's alone. I apologize for this steel-tipped welcome, but lives are at stake. Hold on, I'll let you up. With one graceful motion, the lizard throws down a tangled mess of vines for you to Come, ascend to the sanctuary of Amadia. You'll find you're not the only guest here, Mira, but the Great Mother provides... yo acabo de hablar con esa diosa. Me guió este punto. ¿Cómo estás? You are fortunate to have found this place. A mi The hollow cabeza. marshes swallow life and Bienvenida a mi regurgitate cabeza. only the dead. It is the laboratory of a lunatic. A place removed from mercy and sanity where mad Brachus Rex would experiment to his dark heart's content. Una bizarría. There are ruins in the marshes, stonework vultures that perch above the king's long-buried treasure. But his is not a treasure of gold, ruby, and sapphire. It is a treasure of death, weapons, and vile magic. The nights here are long and lonely, but I often listen to my mistress Gratiana speak of days long gone, the heydays of Brachus Rex. Perhaps she will tell you her tales as well. The guests, they call themselves Seekers. They're brave people and friends to sorcerers. But you'll find them a battered band here today, brought low by bloody battle. The Magisters, of course. Who else? The Seekers came here to rescue a sorcerer from the fort. They failed. Many fell. They've heard the Shrieker's shriek. I thank the goddess I'm not haunted by their sound. Uy, a ver, ¿qué le digo? La verdad me importa un carajo. No sé cómo decirle eso. Sí, me parece improcedente. To know one's fate is to be fearless. I reside in Amadia's palm. I am hers to shield or hers to crush, and in that knowledge, I am content. A ver, Have contame you un never poco más. heard of them? From the tales Si they te tell sientes of Brachus importante, me dejas Rex. ir de una vez. They were living weapons, made of flesh and reared in torture. The pain they endured was so terrible, their screams turned to solid lightning. Pero vos pensás que tengo 7 años, que tus historias me van a dar miedo. Turns out the tales are true. The Magisters dug deep and returned these horrors to the surface. They knew him, but Alexander, it is true. As you wish. Bueno, listo. No me interesa vos, no me interesa lo que pensás, no me interesa lo que crees, no me interesa nada de vos. Por favor, no vuelvas a interrumpirme. Exter. Uy, a ver qué puede opinar Exter. A young man in oversized armor paces around a table covered with a spread of maps. Every approach blocked. Oh, damn it. What good are battle He glances up. In quick succession, he becomes aware of both your presence and the fact that you're not. Who the blazes are you? No, soy una A hechicera. sorcerer. Indeed. I should have realized. A seeker can always recognize a sorcerer when they see one. Y si vos sos un traidor. Escuchen todos, este es un infiltrado. Este es un topo. Mátenlo aquí y ahora. Y lo matan. A ver, conocí a Verdas. You meant Verdus? Then he's as good as dead. We're the seekers he spoke of. We were supposed to free him. Instead, we failed him. You, a Godwoken? Surely not. Though if Verdus said so. You could be important, but there's no way to be certain until we've left this blasted island behind us. The young man anxiously fidgets with his Mira curved esto. bow.
You Este found a grupo matter era close to amigo his del heart, lagarto que le evidently. hicieron cortar la lengua y después la mataron. Y sí, al final sí era una traidora. O sea, la mataron con fundamentos. Fundamentos bien acertados. That's easier said than done, I'm afraid. The Magisters have us cornered. They have these weapons called shriekers. If we esto es try to go importante, against them unprepared, we're dead. We've lost many already. There's weapons, ancient devices that can counter those things. Our leader, Sir Gareth, set out to find them, but he hasn't returned. If Sir Gareth doesn't come back with those Vale, weapons, yo busco las armas y el you'll otro. help. Sí, He's yo sure- los ayudo. Thank you. Allies are in short. Please ask. No, y ahora qué Whatever preguntas. helps. Me importa una mierda el Garrett, me importa una mierda lo que estaban haciendo, me importa una mierda. Ah, esto sí me importa. ¿Dónde está el otro? None. He set out to find those source weapons, and that's the last we saw of him. A ver. The masked priestess, Gratiana, told Sir Gareth of them after she granted us shelter here. She was reluctant at first, but speak to her if you wish. She may know more. The Magister flagship, the Lady Vengeance, she's anchored at the old harbour. Once the way is clear, we're to take her and get the hell out of here. Get the hell out of here. Get the hell out of here. Bueno. Chao. Me importa poco y nada, pendejo. Claude, are you still with us? So long as Gareth returns, we will be. The young woman chews her lower lip as she observes the injured before her. She bends to grab a rag, wiping her blood-smeared hands. She looks up and sees you. If you're looking for healing, sorcerer, well, there's not much I can do. The woman wrings the blood-stained rag in her hands anxiously. Magisters aren't known for their mercy. Many of us died. And the ones here will likely follow the same fate, by a slower road. I've done all I can. Their wounds are too great. All I can offer them now is prayer and a cup of water. If you know a way, I'd be beyond grateful. Do what you will. You healed me. How did you... Oh, never mind. I don't care how. I only care that today won't be my last. I don't remember much. Focus on your breathing, James. I barely had time to realize the Magisters were attacking before I was injured. The last thing I saw were these things, these ¿Qué son los shriekers. brulatos? Those Magisters are gonna pay in blood for what they did to us. If my mother were here, she'd box my ears for not being able to thank you properly. Though I reckon that walloping from the Reds was punishment enough. Mateys, let me Take check this, your dress. at least. It'll have to do. ¿Qué me das a ver? He owes you his life. You have my thanks. A ver, espera que me falta para ganar esto hoy. In an instant, my wounds have all but vanished. I didn't think. I was certain I wouldn't. Thank you. The Magister flagship. It has ballastay that tore our ship into kindling. A shard from our own mast pierced my side. Uy, esta la tenía I'm jodida. lucky the others managed to haul me all the way here. Especially after I saw what the Magisters did to those of us they kept. He shudders at the memory. They turned the living into shriekers. Crucified wretches that unleash pure destruction Oh, yeah. on anyone who tries to pass. I wish I had a fitting way to thank the person who saved my life. As it is, all I can offer is, well... A ver, ¿qué me dice? Bring them all back from the brink. So long as Gareth returns, we will. A ver esto. The fog is lifting. You certain it was Verdant? Mateys, the wound is festering. It needs to be He changed. said his name.
I'm fine. I swear. I'm alive! Say to the others. I'm alive! You tried your best, Hal. I'm glad you're safe now. We aren't really safe here, are we? So long as Gareth returns, we will be. You're certain it was Verdus? Y subí de nivel, buenísimo. He said his name. I'm trying to keep these wounded. Para. We are fortunate indeed to have I you. feel better. Healed? I'm healed. So long as Gareth returns, we will be. You're certain it was Verdus? He said his name. Barely even knew that. You've healed us. All of us. I owe you a debt. We all do. The Magisters attacked our camp back at the harbour. I caught one of their arrows right in my side. That would have been a slow death. He lands a comradely slap on your back. Don't you doubt it. This old war serpent. You tried your best, Hal. I'm glad you're safe now. We aren't really safe here, are we? It seems the wounded will pull. As long as Gareth returns, we will be. Es un comerciante. You're certain it was Verdus? His name. Knew that much. But still. Mattis rests upon the... I'm glad you're safe now. What? We aren't really safe here, are we? Sí, todo pedís, boludo. Yo te curé. ¿Qué más So long querés? as Gareth returns, we Sí, will te be. sirvo el agua, todo. A ver. You're certain it was Verdus? He said his name. Barely even knew that much. But still. You tried your best, Hal. I'm glad you're safe now. We aren't really safe here, are we? So long as Gareth returns, we will be. The fog is lifting. You're certain it was Verdus? He said his name. Barely even knew that much. But still. ¿Dónde dice mi You crítico? tried your best, Hal. I'm glad you're safe now. I'm healed. We aren't really safe here, are we? So long as Gareth returns, we will be. No, vamos a subir un poquito la You're vida, certain bro. it was Verdus? Porque no aguanto una Barely even mierda. knew that much. Probabilidad de But crítico still. 19. You tried your best, Hal. I'm glad you're safe now. We aren't really safe here, are we? What? Please. So long as Gareth returns, What? we will be. Sí, esto. You're certain it was Verdus? I'm alive! He said his name. Barely even knew that much. But still. You tried your best, Hal. I'm glad you're safe now. We aren't really safe here, are we? So long as Gareth returns, we will be. You're alive! Wasn't sure you would be. Samadel, No, this is este the es el one I pendejo told que me you about. abandonó. Que tenía el barco. The dishevelled lizard eyes you with hope, though her hope is tinged with mistrust. Han tells me you helped him out of Fort Joy. For that, you have my thanks. No, no fue Can I nada. ask if... Did you happen to meet a man named Gareth on your way here? He'll be back, Samadel. I know he will. He has to. He has to, indeed. We need our Yo puedo ser leader. su nuevo líder. And if he doesn't return with help soon, we haven't a hope. You're kind to offer, but you'd best talk to Gareth's squire, Exeter.
He'll Y ese es el que know había where antes. you're... Now, Han. Catch you later, Skip. A grim-faced man sifts through a pile of badly damaged weapons, salvaging the repairable, ditching the broken. He picks up a rapier, the blade nicked and splintered, the hilt. He holds the damaged blade up to the light. This was Halon's blade. It was his first, it was also his last. He didn't intend to die here, but die here he did. He was an ordinary soul with an extraordinary heart, Halon, and he died for what he believed. The point breaks away, leaving a jagged edge. The sword is shorter now, but it'll do more damage. Toma. Who are you? He realizes, to his surprise, that he holds the weapon in his hand, ready for battle. He smiles to himself. He works fast. Check. The blade is thirsty. Nice doing business with you. I wish I had better wares to offer. A ver. Marca el objetivo y sufrirá la mitad del daño que recibas tú. Uy, buenísimo. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Y esto? No, esto ya lo conozco. Uy, esto es muy bueno, boludo. Esto mueve. Esto no. A ver, ¿no tenés una de veneno? Oh, carga. Bueno, a ver. Vení a hablar vos con él. He works fast, checking weapons to see if they're back. Guardamos. Mira. Sí, señor. Solamente necesito dos cositas y nada más, dos cositas. ¿Esto? No, ¿cuál era? Este. Bless and protect your humble servant. Before you stands a figure, her body wreathed in cloth. The blade is thirsty. Now what can I do you? Nice doing business with you. I wish I had better wares to offer. Armadia's blessings, child. I have not seen this face in our sanctuary before.
Pray, who are you? The birds are asleep, moons in the sky. They said on watch orders, we're safe in bed. Me han recomendado hablar con ella sobre el rey barco. That creature. El barco, el rey de los Yes, barcos. I am all too familiar with his wickedness. Thankfully, he has been dead for many centuries. He ruled this realm as a tyrant and beast. He stole its source and left only death. On this island he built and tested his weapons. These marshes were a playground for he and his necromancers. Many unfortunate souls were brought here. Blessed were those who died quickly, or died at all. Es sentir, aún hoy puedes percibir una presencia oscura en el pantano. Brachus left many restless souls here. He twisted this land into what you see today. Indeed, the Magisters have even taken Brachus's worst tools. First, the purging ones, and now those shriekers. Without something more powerful than these sticks the Seekers are armed with, those crucified monstrosities will kill them to a man. The fool ran into the swamps. He pestered me for aid against the Shriekers, and when I finally told him of a cache of Brachus's soul-forged weapons, a bold move, but ill-advised. Unless he returns with weapons enough, I fear none of these Seekers will leave this island with air in their lungs. Hay que salvarlo, He set off pendeja. north, to the ruins of Brachus's source armory. Walk ever in Armadia's grace, child. They said on watch orders. Amidst the placid little pond, the face of a goddess lies half submerged. Rivulets stream from her deep-set eyes like endless cascades of sunlit tears. You feel peaceful in her presence, soothed somehow by an intangible comfort. As you gaze upon her loving face, you find yourself drawn in. A voice seems to reach you from within your mind and from the furthest reaches of the stars. Its whispers caress you like a breeze. The voice grows stronger, like a breeze picking up. What were whispers become words. My children, my children. Gone are my children. Dead are they in the cradle I have ruled. A feeling of indescribable my child, weep with me for the mother. If you had tears, they'd mingle with those. You, my child. You feel yourself shine with. No, estoy bendito, bro. Más precisión, más esquiva, más todo. Vamos. Please, Armadia, bless and Armadia's grace. Hacia el norte. ¿Y cuál es el norte acá? ¿Mm? Acá tengo que ir. Para tirar esto. Seems like nobody's home. ¿Y este ya lo vi? Sí. Ay, 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 acá se va a poner fea la cosa. A ver, vení acá.
ver, para. ¿Cómo me está corriendo? Pasa, dale. Keep a sharp eye. Once the Seeker's dead, we can follow the cart to the Lady Vengeance. For a pile of dead brothers, this better be worth it. Acá estoy. Ya llegué. One cartload of ¿Cómo vas a subir ahí? Keep a sharp eye. Once the Seeker's dead, we can follow the cart to the Lady Vengeance. Magisters? Here? I thought these marshes were abandoned. Have your bones notched and swords ready. How much murdering? A ver, ¿quién es mi objetivo? ¿Qué pasó acá? Fue toda la mierda. Fue toda la mierda mal. No, me esperaba esto. One cartload of purging sticks for a pile of dead brothers. There could be void woken nearby, or Seekers. Bien, desde ahí se pidió. Two arms! The dead are back. Keep an eye out for their void one. Bueno, para. Swords ready. There could be void woken nearby, or One more cartload of Seekers. purging sticks for a pile of dead brothers. This better be worth it. Continúa. The Magisters. You've more flesh on your bones than our last visitors. Who are you? Tiene más cara de... ¿Quién eres? One seeker needs. Let's Go, Seekers. How much murdering does one seeker need? Let's go. Vengo a vengarme, punto. No hay más vuelta. More Seekers. Hola pendejo, te acordé de mí. Bien ahí. No, no te va. Bien. Pégale, pégale, pégale. ¿Cómo no le va a pegar? Hay momentos y momentos, hay momentos en los que tenés que mover el
culo. Mierda. No, este ya tiene el armador. Este ya está muerto. Bueno, a ver, ahora viene lo importante. Son jodidos estos. Para. Vos mata a ese. Bien ahí, bien, nos coordinamos. Eso es importante. Cuando nos coordinamos se va todo al carajo. Sí, yo tenía eso seleccionado.
bien. Parece como una bola de carne. ¿Por qué no nos tocan personas? Ahora estoy prendido en fuego. Nada, ya está. No puedo hacer nada. Juega, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Ese es tu objetivo. Estás muerto. ¿No se murió? Ay, pensaba que estaba fueguito. Me estás jodiendo. Me tuve que haber ido más atrás. Lo maté. Your courage in the face of danger is inspiring, my friend. Lucian guided your blows rightly. His eyes travel from your face to your feet, then back again. You're no magister, judging from that collar around your neck. How'd you come to be here? Name's Gareth. I'm a seeker. Era el jefe de los otros I can give you pendejos. shelter and hope. Ah, good. Then you know us. And you know we can help you. Y si ya te ayudé. And perhaps you can help us. Your words warm my heart, sorcerer. His eyes scan the horizon and then settle on yours. A moment passes. I can't stay. You shouldn't either. What did Lucian say? Ah, yes. Evil feasts on the indolent. Get yourself to safety, and soon. You'll... Bien, a ver. Daga no me interesa. Manto del mentor. Uf. Yo puedo ser un mentor, sí señor. O si no, armadura de escamas, lidera. Ay, 200. Sí. Dame esto. Y ya está. 12.31. Ay, pero esto me da canalla. Que me viene genial. Me viene genial. No. Me viene genial. Esto es para vender. A ver qué pasó acá. ¿Dónde mierda? Tenemos que aprender. Esto lo tiene que aprender ella. Y esto... 3. No, prefiero que lo tire ella. Necesito necromante, ¿no? 2 el necromante. ¡Hala! No lo voy a poder subir nunca. Un barco. Look, a large ship sits just offshore. Won't budge. ¿Cómo? ¿Y dónde están las armas?
Vos sos el que tiene persuasión, ¿o no? Vamos bastante bien ahora que lo veo. In the flickering torchlight, you see a Magister lying muttering on the ground. As you approach, he turns with a jerk. No, stay back. Not another step closer if you want to live. Fight! I'm not afraid of you. Pero vos sos estúpido. You should be afraid of me. The Magister nods towards his hand, and you see the skin is midnight black. It seems to undulate, as if worms were squirming. He grimaces and tucks it underneath his arm, squeezing it tight. He nods towards the bodies of the dead Magisters, twisted in the thorned blood. Same as those poor souls. We finished clearing out this blasted room and wanted to move on to the next. As soon as they touched that switch, they were screaming. Some void curse. Dallas warned us to take care, but we never knew we'd... He looks up at you, his eyes staring deep into yours. I saw how they died. I heard them screaming. I don't want to go like that. I don't want to face that. Please. I can't lift my sword. I can't. He lowers his eyes to... Knowing the reputation of Bracchus Rex, we should tread gingerly. This puddle, it glows. Ah, y esta es la wea. What could this mean? Acá estaba a estar el jefe de los jefes, me parece. A ver. Para el jefe de los jefes, ¿no? What is this contraption? A ver. Before you stands an ancient shrine, runes carved deep into its rock. The runes are in no language you understand or recognize. The shrine, you feel the source inside you swell up, filling your chest, yearning to be free. Your power flows from your chest and into your hands, green tendrils of power slithering from your fingertips. The shrine starts to vibrate and glow, slabs of stone gliding across each other as it begins to open. Ups. ¿Y esto? Hola. Speak if you wish to. You don't say. I too had the pleasure. Of course, when I say pleasure, I mean the distinct dishonor. What always happens?
I'd rather not talk about it. She hesitates, but you can tell she wants to speak. The thing is, Dilius, the old father, the Golden Leaf, he wants me to become the next divine. ¿Cómo? No. No. A mí me ofrecieron primero. No, vos no podés. A mí me dijeron, no me podés robar mi puesto. Yo voy a ser el dios, el único. Y nadie lo va a impedir, rata inmunda. Te voy a matar en esta catacomba. Her eyes fix on some unseen thing of darkness. Beware of gods bearing gifts. Divinity. And yet, he treated me like a slave. His was an exercise in power, brutal, like all true power is. His was a lesson, meant why would I obey such a god? Like I said, beware of gods bear, but I do appreciate the sentiment. So they are. My arms are gravestones, many a lost soul's last rest. One day I'll know who they were, the ones on my right arm. And one day, they'll all be dead, the ones on my left. Those are the breadcrumbs, torn and tossed aside along the long road to the master. ¿Hay alguien importa realmente? Porque acabo de desbloquear el puto tótem este del rey maldito. Y esta me está contando They are inconsequential, candles snuffed out by a brighter flame. A ver qué pasó acá. His Most Gracious Highness, Brachus Rex. His Most Esteemed Majesty, Brachus Rex. ¿Y esto en qué me beneficia? Este sigue muerto. No sé qué es esto, brother. Comprensible. Bueno. No sé, tal vez vuelva más tarde. ¿Cómo decirte? ¿Y esto rojo qué es? Eso es la muerte. El ululato. El ululato. Puede ser el ululato cabrón. El ululato cabrón. Purificar. A ver. Guarda, 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 guarda. ¿Puedes tumbarlo? I'm guessing that's one of those shriekers. Whatever it is, it looks dangerous. Lo mato. Ay, ¿y por qué se mete de esa forma?
Embrace me. Me mató, cabrón. Bueno, me niego a seguir cargando la partida. Usa el pergamino y a la mierda. I'm guessing that's one of those shriekers. Whatever it is, it looks dangerous. ¿Y eso que son los cerditos? ¿Y este quién es? ¿Pero vos pensás que yo soy estúpido? Keep moving, friend. I have magisters to kill. Te voy a acompañar. ¿Para y estos? ¿Qué? No muertos. Estos son malos. A ver, para, vamos con ella. Rápido. Se los va a encontrar de frente. Muy culo. We lead corpses to warn you away, but still you intrude on our rest. Bueno, la verdad que no me esperaba esto. Es un pendejo. Es otro pendejo. Bueno. A ver. Y subí. No hay de otro. No te caigas, bien ahí. No. Mierda. Así es fácil, así es sencillo para toda la familia. Oh, sí, no te bajes. Si tienes que buscar lo que tiene ese de riqueza. Y para lo mataste. Nada.
Bueno, tiene un poco más. A ver. ¿Y este perrito? Guarda, amigos. ¿Y este perrito qué? Dead magisters. I wonder who did this. ¿Y esta vieja? A ver, ven a comer esto. You are floating a few inches above the ground. Your friends are impressed. You bask in their hoots and hollers. Your favorite party trick. The woman traces glyphs in the air, and you cringe, expecting a barrage of ice and fire. Instead, a bit of smoke sputters forth. She cries to the skies in frustration, in a... My lord, I've loved you. I've obeyed you. What's my sin? How long must I suffer? She sees you approach and punches her fist in your direction. Her face flushes red. It's her, the one that destroyed the ship to Fort Joy. You are my sin. Ah, claro, la mandaron a matar al próximo dios. Y yo sigo vivo. Con razón. Bueno. ¿Dónde está tu señor? He is the judge, and he has condemned your kind. I smell the stench of your guilt with every goddamn breath you take. She turns her head to the heavens once more. I offer this sacrifice to you. No vas a poder matar. A ver, para que no estoy viendo cuánta vida tiene. Es un problema. Bueno, y rápido. ¿Te parece bien? No, no estás entendiendo. No estoy entendiendo. Estoy jodido. Te lo puedo asegurar. Vamos a ver, invoco un cerro. Ya la velocidad de este cuerpo. Sí, señor. Toda la mierda, no sé. No va a salir. No puede ser. Me dio la cara de pendejo. No, ya está. Me pego dos hachazos y listo. Magisters aren't the only ones looking for me, but who is it? And why? No, y me... I've spotted something. ¿A dónde?
Aquí hay un cofre. ¿A dónde? Por acá subo y ¿dónde me voy? Este es el muelle. ¿Qué me falta? No me falta nada realmente. Yo te rescaté el cabrón. Me viene a ver. Ah, pero no saluda a nadie. ¿Qué le pasa? Welcome, my friend. Enjoy the quiet while it lasts. I know you seek answers. I'll tell you what I can. Godwoken. Gareth pauses. My friend, the Voidwoken feast on us. There is no longer a divine to channel the will of the Seven. A new one must rise. ¿Y ese soy yo? Only a Godwoken, descended from heroes, may ascend to divinity. But few are left. We knew of one, Verdas. He is why we came here. There were others, but they fell like crabapples from their branches. Someone else looks for Godwoken, not to liberate them, but to kill them. You have spoken to a god? Gareth stares intently, not so much at you as... Yes, I see something there. And something else besides. But it's not for me to say. I must get you to Malady. She will know. She was imprisoned on the Lady Vengeance. One of the few of us not left to rot on the sand and sun. All the more vital we take the ship from the Magisters. Godwoken. There is no shame in finding solace in shelter. Or do you feel much guilt? Here, we stand less chance of catching Dallas's eye. These horrors. The Lady Vengeance is still... Well, I went to that armory looking for one of these wands, but Alexander's bootlickers stumbled in first. I found nothing but dust and blood. We've got to find a way to silence those shriekers. If we do that, the Lady Vengeance is ours. Freedom is ours. I can't imagine anyone more capable. Lucian truly shines his light on you.
See Gratiana. She knows every songbird and blade of grass on this isle. I'd go myself, but she seems, shall we say, dissatisfied. The Lady Vengeance waits offshore, ready to sail for a righteous cause. Find a purging wand. Alexander's shriekers will rot. You do? But that's incredible. I can only imagine what ghoul-ridden depths you braved to find one. I had no doubt. You bring me hope, sorcerer. I'll gather the other seekers and travel to shore. Meet us there as soon as you can. Gareth's voice echoes throughout the enclave with such command it could rouse a fawn to... We move, seekers. Now is the time to resist. The Lady Vengeance will be ours. A ver. ¿Puedo purificar los cerdos antes de nada? Y a ver. Acá me faltan cosas, pendejo. Ese ya se quiere ir y todavía no limpié todo. Bendición. Yeah. ¿Y a vos quién te invitó? The menacing skeletal guardian looks at you wearily, then yawns. So you dare defy the will of Brachus Rex, prepare to be destroyed, and so on and so forth. Let's get this over with. Why wouldn't I be? Every so often, some interloper goes and undoes one of... I hope this brings the discussion to an end. I don't like being roused from slumber, only to be greeted by such banality. She heaves a great sigh. Finally. Vos sos una pobre ingenua. Y nada más que eso. Paso dimensional, dispara un rayo que título a papá, no me importa. No, a ver, esto me conviene más con esto. ¿Cómo? Que se me sacaron todo. Ahí está.
¿Y esto? Bendito. A la mierda. Ah, por acá no vine. A ver. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba acá? Ay, 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 a ver. ¿Que se murió? Ay, no, no me hice el muerto. I'm ready! I sense something nearby. ¿A dónde va? Nos voló a todos a la mierda. A la voz. Bestia, hermano. Nadie puede hacer nada contra mí. Mira, en un segundo se llenó todo de basura, otra vez. Para que esto se tiene que curar. ¿Qué hay acá? Bueno, esto ya lo vimos. Volvimos al principio de todo, bro.
A ver ahora. Acá quiero llegar. ¿Cómo? No es fácil esto. Bueno, a ver, te piete. A ver, vení acá. Nos vamos a tepear a la armería. The stone form exudes warmth. ¿Cómo te digo? The Magister looks up as you... So what are you waiting for? End it! The Magister moans. ¿Cómo que no me quedan cargas? ¿Qué? No me jodas. ¿Y cómo lo lleno? Pendejo, no. Por favor, que se pueda llenar. No puedo quedarme sin eso. ¿Y cómo cargo esto? No puede ser. No me quedan cargas. Y todo dependía de esto, boludo. No me jodas. No me jodas. Me quedé sin cargas. En esto, pendejo, era esencial, y me lo perdí para siempre. Era esencial. ¿Un oso? No, pero está muerto. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo pudo haber matado? ¿Quién lo pudo haber matado? ¿Quién pudo haber sido tan cruel? ¿Quién lo pudo haber matado? Oh. ¿Y este quién es? You are an abomination. A crucified figure. Captain, is that you? Where is everybody?
can hear you. No sé qué es más Captain, insultante que el nuevo is that consejero you? de Dales diera la Captain, orden en lugar de is la that propia you? Martillo. Where is everybody? No importa. Bueno, a ver ahora. A young magister tenderly fingers 2 fresh gashes across his eyes and face. His fingertips hesitate over his closed eyelids. He's been blinded. Stop! Stop! Who goes there? Groat! I don't know any Groat. Tell me the truth. Who are you? Decirle que se relaja. Eres quien dice ser. Has llegado del fuerte con una situación y has venido a ayudar. Soy muy bueno, boludo. I'm sorry. I can't see anything. I feel like a sheep in a wolf's den. So, how much did you hear back at the fort? I don't know how it all went so wrong so fast. We came to get the purging wands from Brachus' old armory. Loaded up the last of them without any trouble. The cart was good going. But we hit a snag. Those bloody skeletons had laid a trap for us. They turned the cart, pulled us out by our hair. We lost Faray. Landon and I beat the rest back. But not before one of them got me across the ice. It's all right. I think. I should see a healer. You can watch the cart, right? We can't leave it here. It's very important. No, vos no vas a ningún lado. My eyes. Come, please. What if there's permanent damage? No podés irte. Well, all right. Here, the last of my gold then. We're the divine order, you know? People look up to us. They count on us. There shouldn't be anything more important to you than your honor. Y quédate acá, entonces. Thanks for your help. ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas? No. Estás muy equivocado, pendejo. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Uy, la carta del padre. Ya lo maté, no intentes dármela. ¿Qué querés que te diga? Le di una orden directa, haciéndome pasar por un superior y no la respeté. ¡Un osito! Uy, no, el osito no. La mamá está muerta. La mamá está muerta acá, boludo. ¿Dónde está la mamá? Acá está, mira. Está muerto. ¿Y qué hacemos? No sé hablar con los animales. Bueno, a ver, pará, que acá hay riquezas de alto valor. No hay nada. ¿Y acá? ¿Y esto? ¿Qué será?
¿Y esto? Ah, por acá vinimos. No entiendo una mierda. ¿Quién está acá? Una rata. Acá hay peligro, mira. El mayor de todos los peligros. ¿Qué? ¿Este es mi peligro? ¿Y cómo subo ahí? Ay, ay, ay. Bueno. ¿Qué me vieron ya? ¿Qué es ese ruido? Cabrón. ¿Dónde están mis guantes? ¿Cuáles tenía puestos? Estos. Camuflate. Ah, no, a ver, fíjate que hay acá. Total. Camuflate vos. Y vos venías casi por. Mientras tanto. Fruteo esto. Nada mal. Your gaze wanders over the side. Bien. Vení hasta acá. Uneasy here. Sí, ya sé que no te gusta. Pero es lo que hay. A ver, a ver, a ver. ¿A quién le toca? ¿Cuál es el orden? Me toca a mí. Bien. Entra ahora. ¿Le golpeaste? Perfecto. Bien, 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 bien. Ay, este no. Ese es mi objetivo. Este pendejo es mi objetivo. ¿Vos qué sos? Un tirador. Sos un mago. ¿Cómo me vas a cagar así? Te odio. ¿Y este de dónde salió? No, 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 no. ¿Qué? ¿Por qué está pegando a mi amigo? Ah, porque lo curó. Bueno, se me pega a mí también cura. ¿Me toca o qué? It is you I have found, Sabine, scarred one, vermin. Se fue todo a la mierda. Fue todo a la mierda. Uy, este viene hacia acá. Bueno. No llego.
Me da igual eso. Pero sí. Pero mientras se queda ahí abajo y esos dos juntos, mejor. Lo mejor que me puede pasar ahora es que todos se acumulen. Ok. Le bajamos un poco la vida ahí. Como para meter presión. Y bajamos este luto. No, no te muevas, pendejo. Uy, te vas a inmolar. Sí, señor. Este te mueve. El brother puede contra estos. Uy, pero contra este no. Oh. Terminar turno. Ah, ya está pasando algo, un chanchito. Ah, no sé. ¿Qué? No está pasando lo que estoy pidiendo. Bien, 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 eso, a eso me refiero, sí señor. Uy, no, eso no. Uf. Pero ¿quién se cree? Me tropiezo. Uf, menos mal. Bien.
Ay, no puede ser. What? Uy, esto tenía riqueza. Ah, sí señor. Constitución, inmunidad al aturdido, ataque por la espalda, PDG. A ver. ¿Qué son los PG? ¿PG de qué? Probabilidad crítico. Y identificamos que es... son muy buenos estos. ¿De dónde hay más esto? El charquito necesito. Look out! I see a trap nearby. Acá había visto otro chanchito. Mira ahí. Bien, acá quiero llegar. Y después a la playa, de hielo. Pendejo, sí señor. The stone gargoyle trains glistening agate eyes upon you. You are not Brachus Rex. Welcome home, Master. Desde mi casa. Ahora. A ver. Guardamos acá. Stern eyes and a sterner face stare into your very soul. Under the inescapable gaze, you begin to... Another crawling rat.
tracking your stinking paws beneath my nose. Vermin are not tolerated in my house. Begone! Do not doubt my power. I merely wish you... ¿Qué? No, a ver. Me cagaron. Bueno, con este no vamos a hablar. Bueno, ahora entremos. Your inmates have long awaited your return. Welcome back. Here, did I ever tell you of the time Court eunuch to speak only truth and admit of pleasing Bacchus's mistress? Yes, you did. The dogs macabre, yes, I recall. And the time I travelled. Yes. But what about... Yes. And... Please, shut up. As you enter the room, you see 3 skeletons sitting around a table, cards in hand. Beating heart. Does Brachus need us once more, jailer? Are we finally to be freed? That door's been sealed for centuries, but now you're here to check. Let it speak. Tell us, what news? Does Brachus still sit on the throne? What care I of Brachus? Tell us, invasive flesh, does the harlot Gratiana share his bed still? Does she still serve his wicked desires? That wench, a priestess, is no more godly than the mites in my skull. La otra va. I've never seen a more treacherous smile than on her full, voluptuous lips. Canst thou think of nothing else? How many centuries have I endured hearing? Hey, at least I didn't have to raise mine. That was naught but a whisper on the wind. A vile rumour. Oh, I will not sit by as it breeds thus. It mocks us with the shambling creature. Indeed, but we'll soon put an end to that. And then, freedom. For 1,000 years. Bueno. Y la otra sube, pero qué ingenuo.
¿Y este? ¿Qué dice? No te escuché. No te escuché en lo más mínimo. Among the long crumbled... This won't be of any use. How about the time Brackus asked me to cast? The dance macabre, yes. And the time I travelled to... What about... Yes. And... Please, shut up. ¿Y este? No, para este maldito. Gauntlets are cold to the touch. Flickers of memory fill your mind. You long for solitude. The subtle scent of the memory vanishes, burned away by heat. Ash falls from the... I see you. And inside you is the strength I've been looking for. You must find that place of longing in the home of a young scholar. I will draw strength from there to speak again. As the heat around you fades, the desperate memory returns. It claws at you, trying to...
Para. Salí rápido, cabrón. ¿Quién habla? You approach a decrepit well and stare down into its toothless black mouth. No sooner has your head crossed the rim than weak voices begin to echo from Thirst. Drop. Tengo agua. Toma. ¿Cómo que no? Me estás jodiendo. ¿De qué estás hablando? No, ponela ahí adentro. ¿Cómo te doy agüita? You approach a decrepit... No tengo agua, bro. O sea, sí, pero no te la puedo dar. The well is now filled to the brim with fresh, cool water, but what it has brought to the surface, you see the tangled remains of 3 corpses, a mixed mass of bones and skin, from which... We thank you for the water. We bless you for the water. We thank you for the end of torment. The king. Todo el mundo está maldito por este pendejo. The madman with the crown. Wrath and terror. We displeased the king. The truth we spoke. His fortune told. No, and so he entangled our bodies and cursed our throats. Smoked the brothers of Baladur. We thank you for the water. We bless you for the water. We ask you for a fair. The fair, the toll, the levy. The people of Baladur must be buried with coin. Spare us coin. Grant us coin. The more you pay, sweet savior. Friend of death and fiend of life, how much will you give? We thank you again. We bless you again. The wealth of the depths is Pathkeeper, keep us. Pathkeeper, guide us. Laden with the burden of the coin you gave them, the brothers of Baladur sink back to the bottom of the well. ¿Qué me sacaron? Ah, bueno, más le vale. Más le vale. ¿Y esto? Liderazgo, amuleto y esquiva. Aguasada. Para el que no se enteró, una guasada. Estoy lleno de pendejadas para él. Arriba hay una llave. ¿21, 24? ¿Y yo cuánto pego? Mi boroda, mi boroda. Tótenme.
A la mierda. ¿Esto qué es? ¿Y este que no invité? Si yo You te have done me conozco. a great service. Now, allow me to help you. The source barrier that blocks your way. I still have enough power to allow you entry. Ah, bueno, menos mal que te ayudé, pendejo. Menos mal que te ayudé. Así me gusta. Ojo por ojo. Sí, señor. shall be done. Ábreme las puertas, cabrón. Como ha de ser debido. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, me abrió las puertas. Guardamos. Estoy subiendo nivel como loco, bro. Esto es una trampa. A ver, bloqueos. Y haces cambiar todo de lugar. Para. Abrí esto. Hay que tener cuidado con lo que se vende. Lanza del rey Brax, ¿ves? No puedes tirar todo. Tenés que ir guardando para mí algunas cosas importantes. You are awash with muddled thoughts, confusion, and... Y eso solamente son riquezas. Riquezas materiales. Ah, la mierda. A ver. ¿Qué tenés vos acá? Un canalla, que no está nada mal. ¿Para qué te voy a mentir si no está nada mal? A ver. No, soy muy ignorante. ¿Y qué agarras? No, sí, me recomiendo. ¿Y qué me sirve venir acá? Look out! I see a trap nearby. Look out. Volé a la mierda, pendejo. Bueno, a partir de ahora andamos adelante. A trap. Better give it a wide berth. No lo veo la trapa. Ah, yo sé qué puedo hacer. That looks dangerous, but maybe I can disarm it. Ay, no puede ser. ¿Y esto qué es? Oh. Oh, bueno. Con todo me... Para que se me quema la caja. No, no tiene nada. Pero por ahí me puedo meter.
¿Qué? Ah, bueno. A ver. En esta página está dibujado el plano de una especie de tumba o cámara. Debajo del esquema hay palabras garabateadas. Las palabras ilusiones y rey Baco están destacadas varias veces y una flecha señala una sala en concreto. Las palabras tarros de alma estarán escritas en ahí. Sí, ya estuve ahí. Junk. Pero no sé qué hacer con los tarros. Acá hay una trampa. Esto se va a la mierda. Sí, ¿qué? A ver, jala esto. I heard something. Something seemed to move into place. ¿Pero dónde? ¿Y qué tan lejos? A ver. Sí, algo para leer. Sí, mira, ahora sé hacer pociones de vida. Buenísimo. ¿Qué se habrá movido con la palanca esa? ¿Ah? Algo acá seguro. No puedo creer que no haya nada ahí. Y hay alguien que habla, no entiendo nada. No, acá no hay nada. Eso para empezar. Se movió algo, pero no sé el qué. Among the long crumbled remains of the temple. Moví algo, pero no sé el qué. No sé qué. Bueno, me voy. A la playa. ¿Y estos están acá? I don't doubt that fortune. A ver, vení. ¿Y eso para qué sirve? Careful now. That's a trap. Oh, me la comí entera. Oye, ¿esto? Y vengo sin la cagada. ¿Te puedes creer? A purple barrier hums as you approach, sealing a chest inside a circle. The symbols will curse anyone that dares. Sand spills. These are the
Sand spills through the cracks of the old... No tengo fuente. Ay, 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 no tengo fuente. Y eso es el otro lado. A soul jar rests between two fallen columns, emanating a faint odor. When you touch the glass, you emerge on the prow of a fine ship. Your armor pulses with enchantment, dominating those who draw near. Your flag flies for Brachus Rex, a tyrant who traded for your soul. With his power, your flesh and blood is no longer relevant. The vision fades as the soul thrashes, trying to sever your connection. In the end, greed masters you. You seek out the tyrant's vault to retrieve your soul, but Brachus is ready with a trap. Thus imprisoned, you can only dream about what is out of reach, your soul and that alluring armor. The vision shatters as the soul squirms away. The soul jar pulses with trapped life force. Good find. The soul jar stands on its plinth, glowing softly. From within, you can almost hear the whisper of a voice. You see, or rather, you feel, a far-off land. Frozen breath hangs in the air, pine needles brush your cheeks, and in your arms you can feel a weight, a body, dead. But your vision swims. You're older, but perhaps not wiser. You march at the head of a shambling host, the enemies of Brachus Rex melting before you. The scene twists again. Now Brachus stands before you, a beautiful woman at his side. You lash out in treasonous rage, but cold arms bind you. You're sealed away in a tower. Your screams fill the darkness. You feel a jolt and open your eyes to see the soul jar before you, lying still in the vault. Your hand falls from the jar and grips the pillar as you try to calm your ragged breathing. The second the lid cracks open, you can feel your sauce collar tighten around your neck, burning your throat. With a gasp, the jar stands before you, cold and Nice. The jar on the plinth before you seems the pictograms spin to life, and you're dragged into a dream. You see the lizards of the ancient empire turning their backs on you, casting you out into the wilderness. As you roam, the human apes turn away from you, all but one. One smiles, one opens his arms, one says he'll take you home. Brachus, he promises power, for a price. He picks off your golden scales, one by one, stripping you down to the bone. He promised you a crown, but all you got were shackles. You try to fight,
try to reclaim what's yours, but a woman takes you by the hand and leads you to a tower. He promised your hand drops away from the soul jar, your skin prickling. In the back of you feel the source beating. The pictograms on the jar stand. You see a shape emerge. Farewell to flesh. Farewell to bone. Farewell. This jar glitters. With a jerk, your mind is pulled to a scene in a tavern. You see a dwarf in the center of the room, joking us all around roar with laughter. All bar the zombies, who are slavishly serving food and drink. The door opens, and a tall, beautiful woman stalks into the room. She's flanked by heavily armed guards. You can't make out her words, but see the fear. The dwarf mutters a word, and the undead lurch towards the intruder, but are cut down like wheat. The dwarf tries to run, pushing her friends into the woman's path, but is grabbed before she can escape. As she's dragged away to a tower, you hear her cursing Brachus Rex and his whore. Even when she's thrown inside and the door sealed, you can still hear her shouts. Ya me acordé que la zorra del rey Braco era la que está en el refugio. You pull your hand away from the jar, your head swimming. Oh, lucky find. ¿Cómo se llama este? The jar sits still. It seems inert. Gratiana's soul flits through the air, eyes wild and desperate. She turns to you as her spirit... But I'm not ready! No, you can't! No! Subí de nivel, sí señor. Bueno, a ver, primero acá. Acá están pasando cosas. ¿Me conviene hablar con animales? Porque hay cosas también que, por ejemplo,
Ay, soy un ignorante, boludo. No, qué pelotudo que soy. Necesitaba subirme esto y no me subí. No, yo sabía que acá esto me tenía que subir. Esto. Qué boludo, por Dios. Bueno, ya está. Cosas que pasan. A ver, la vamos a mandar a la otra al frente. Que tenemos a la mismísima novia del rey Braco acá. Esta pendeja. La Leila. La Leila. The others have gone to get us the ship out of here. No, ¿quién era? ¿Quién era la que estaba acá, bro? The others have gone to get us. The others have gone to get us the ship out of here. Yes, of course. She extends her arm. You feel the... Buenísimo, menos mal. Y ahora equipate... Equipate esto. Se dejaron todas las armas, los ingenuos estos. Uy, por acá se puede ir. The goddess's tears still stream freely, but... A ver, traerle la máscara del Pain. A ver qué dice al respecto. Ya que la tenemos ahí. Again, can't you see? He lifts the... It could be worse.
although they could... I suppose. You seem more... Very well. Let's... I must say, lacking skin, however, they are infuriating when they get in one's skull. I can barely hear myself think. Well, of course it is. It was 100% ethically harvested from mortals, too. The quality is... Oh, you simply wait until the creature is dead. Although, that does limit your choices somewhat. I will never understand why you have so readily accepted aging. Or digestion. Up to... The faces... Poison is not for them, of course. But it's significantly more relaxing for me. Ah, this is perhaps the first intelligent question. My people are a race. We craft wonders to last through the ages, long after your crude tools have rusted. There are rooms I was trying to... But wherever the artifacts of my people are... No, not yet. And, after all, there is a great... This is what... You look almost... Walking through the... no offense. Are you certain you want to dismiss your companion? Yes. Go on, then. No sos nadie. No le servís a nadie, no, nadie te quiere. Y si yo tenía una varita de las que... ¿Dónde está? No, la pude haber perdido, loco. No la pude haber perdido así, como si nada. Se me cayó. Me cayó en el camino. Y alguien más la encontró y ahora yo no me quedé sin nada. I told him at noon exactly. No, tiene Didn't que estar I? acá. Espera. Otro 6. She ain't coming back. ¿Y a dónde está tu hija? Nunca la encontré. Creo. Farah. No sé, She me ain't estoy por coming ir back. y no sé. Ah, you're back. Please, did you find Irma? She... Bless you. Where is he? No sé dónde está tu hija. Y vos no podés decir nada, te ahogas, pero bueno, no querés que te ayuden. O sea, yo ya me liberé, estoy caminando como si fuese el rey de estas tierras, pero estos siguen siendo prisioneros por... Ain't come to shake me down for my knickers, have you? That's so. Como que no sé. No quieren moverse, bro. Yet so quickly, we find Watch your hands, Pipspock. What are you loitering round here for? Decir que estás buscando el modo de salir del fuerte, pero a ver, que yo hago así y me voy. Quiero que ellos se vayan, que sean libres, que aspiren a algo más que simplemente vivir como prisioneros en este lugar. Estoy echando un I've got vistazo. my good eye on you, bub. Make it quick. No me interesás, viejo. Vivís en otra era. Nadie entiende cuál es la realidad acá. Ah, you're back. Sure, have a look. A ver, ¿cómo te explico? Sí, señor, a ver. Y este momento de mi vida lo If a llamo magistrate finds this on you, volverse you forget my name, here. rico. Así de simple. Take your coin then. Esto me lo voy a quedar. Ah, bueno, uno lo voy a vender. Ah, no, me lo voy a quedar los dos. Me voy a quedar los dos, dije. Te vendo esto, te vendo esto, te vendo esto. No, estos dos me los voy a quedar. Ya vimos que son útiles. Unidad a muchas boludeces. Esto me lo quedo. Esto se vende, se vende, se vende, se vende, se vende.
change back. What if there are no sources? Yet so quickly, we find source so dangerous. What in his Eso me lo quedo. Pero no. Cimitarra, pero es bueno. ¿Y cuánto sale? 17. Mira, ¿sabes qué? Quédatela. will source change back? What if there are no sources? A ver, asegurémonos de que no estamos vendiendo cosas de... Don't tell Mira, la anyone where you got Trombody. this, eh? ¿Quién es Trombody? Me suena Bigger una point, banda de eh? Trombody. Ah, ya sé quién es. El pendejo. Bueno, es él, obviamente. Mira, ¿ves? Él ya se quedó sin dinero. Entonces acá, bueno, hay que empezar a exigir. Dame el dinero. A ver, ¿tenés algo relevante realmente? No. Bueno, listo, te empiezas a quedar sin. Everything now? Good. Bueno, intentemos llegar a un acuerdo. Te puedo ofrecer un casquito. 2 cascos te puedo ofrecer. Y una daga. ¿Qué tal? Ay, no llegas, te das cuenta. Ay, esto me da tanta lástima. Like you wanted. Bueno, entonces la poción no va a poder ser. Pero mira, como somos amigos de hace rato y la verdad que yo ya me voy y te voy a vender. Uy, es que todo sale muy caro, bro. Este cinto para uso personal. Ay, ¿por qué sos así? Loco, aceptame el trato. El precio que quiero. Te vas muy a la mierda. If a magister finds this on you, you forget my name, here. Take your coin then. Uy, cómo te odio. Toma esta mierda. Toma esta mierda. Ay, ¿cómo me vas a cagar así? Pendejo. I got that special Ay, shipment ay, you was ay. Bueno, asking pero ahí after. estoy cerca del precio que estoy buscando. Take your coin then. Sí, señor. Bueno, mira, ¿sabes qué? Cerramos el trato. Ándate a la mierda. ¿Con quién estaba comerciando? No, pude haber sacado mucho más dinero si comerciaba con la otra. Oh, qué idiota. ¿Sacaste la remera o siempre estuvo así? Ay, ¿y con quién hablo? Para que... Ey, loco. No sé, ya no hay amenaza. Se pueden ir si quieren. No, váyanse al carajo solos. Uy, esto no lo abrí, estoy seguro. Bueno, a ver. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? A ver, abrí esto. Mi cofrecito que tiene. Muy bien. Bueno, a ver, vengan acá. ¿Y esto qué es? Un pozo. ¿Y esto con qué conecta? Ah, mira, por acá puedo bajar. No, no me interesa. Nos vamos. Ah, ya sé por qué vengo acá. Sí, señor, ya me acordé. Ustedes tienen una conversación pendiente. A ver qué es.
A blood-stained sign reads, The Hollow Marshes in night scratch precious wares, are they not? Bueno, empecemos. Toma esto. Toma esto. Runas de fuego. Esto no sé para qué sirve. Toma, las de agua no me interesa. La de trueno tampoco. Esto te lo doy. Las dos cosas de plata. Los cráneos, obviamente, sí, como que no. Y encima a vos te fascinan. Los planos, bueno, esto sí que sale así poquito. Y este te queda a vos bien, muy fachero. Vos sabés que te queda, pero idéntico. No, no te queda muy bien. Quédatelo. Quédatelo, pero págame. Págame mucho. Esto, necromante. Mira. Te lo voy a dar. Manos de resistencia al fuego. Uf, estos son muy buenos. Toma esto. Toma esto. Ah, y a ver qué dice. Amuleto de profundidades, amuleto del vacío. Sí, quédate con todo esto, por favor. Mira si vamos a... Ay, pero vos tenés poco dinero. Ah, y eso puede que te traiga inconvenientes. ¿Cuántos salen los pergaminos? Oh, no me hacen falta tantos. Con 2 estoy bien. Bueno, sigamos hablando de negocios después. Ah, otra vez te quedaste sin dinero. Bueno, entonces puede que me interese... No sé qué me puede interesar algo. 11, 13 de fuego. ¿Y no tenés de veneno, pendejo? Uno de veneno. Ay, sos lamentable, bro. Tenés bastones. Bueno, dame todo. Los pergaminos estos. No, a ver, dame esto. Bueno. Y dame un pergamino más. Y cerramos el trato con... esto. ¿Qué te parece esto? Oh, bueno, dame los dos. Dame los dos. Qué terco que es. No aceptas un no como respuesta. Ese es tu problema. Bueno, ahí está. Listo. Tengo 10.000 de oro. Ni siquiera me fui, hermano. Había riquezas en estas tierras, sí señor. The stone form exudes warmth. Creo que es acá. A ver, acá se puede hacer algo y no me estoy enterando del cómo. Y acá me quedé sin esto y... es un problema. Pero lo que venimos a hacer principalmente acá es rellenar esto. Cómelo. ¿Y esto qué? Y acá como se supone que... ¿para qué sirve esto? ¿Y a dónde muere este man? Bueno, muchas preguntas que no van a ser respondidas. Nos vamos.
Uf, para esta zona es muy peligrosa, pendejo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó acá? Ah, el osito. Bueno, a ver, para, ahí vengo, ahí vengo. El Feder, uff, están todos malditos acá. Y me convenía una banda subirme el... Frozen ground in the middle of a swamp. What's going on? Me servía una banda subirme el hablar con los animales. Y ahora no creo que pueda subirme nunca más eso. Al menos no antes sin irme de acá. Ah, bueno. Todo ahí. ¿Y esto? No jodas. Dale. Escondite del capitán. Ah, bueno. Qué bien. Perfecto. Qué bien. Hola. You knock hard against the wood, searching for a hollow space or hidden lock. Estas parecen que no se pueden forzar así como así. Bueno, ya sabemos dónde está. ¿Y esto qué es? Un puto dragón. Ah, no, impresiona. Está aprisionado, brother. The dragon stares you down with flinty, intelligent eyes. He tries to speak, but his jaw is bound tightly. Unreadable glyphs mantled. The dragon rakes the earth with ice. Quakes from the impact knock you back. The freed dragon looks sick and pale. As you approach, he stretches his tattered wings weakly and fixes his intense gaze upon you. Frozen tears glint in his eyes. My gratitude for your efforts, friend. Yet I am no more free now than I was in those chains. Please, help me find true liberty, or sing me to the endless slumber. Pero estás loco. ¿Qué te pasa? But of course that must be why you stand before me. Slain called to Lady Death, and here you are. A coincidence? Ah. My fate, it seems, is not my own to call. Sos débil. Si tan solo pudiese verte. Qué lástima. My soul is bound to joyless obedience. Purged of my source by the wickedest of witches, I stand enthralled to her every whim. She has only to command, and my traitorous body complies. That you would even ask such a question of a stranger already in your debt. There is much goodness within you, but this task would not be easy. Rebecca is a canny one, cat to your mouse. She consumed all my source with her purging wand.
So long as she holds it, she has absolute control over me. If you could retrieve it for me, I could be free again. You would have my gratitude. Bueno, ¿dónde está la vieja? ¿Es acá? Bueno, guardamos. Para que no viene la otra. What's this? It looks strange. Are my eyes fooling me? Muy bien. Bueno, parecía que lo íbamos a hacer con cuidado, pero no. Al final lo hicimos así. ¡Qué carajo! Bueno, acá es cuando nos separamos. Nos enfrentamos a un no muerto o a alguien. Es un humano. Bueno. Hacele frente vos. Pero para, no de frente. Como que pon ahí, ponete ahí. Ponete como por ahí. Bien en la esquina. Sí. ¿Vos cómo vas caminando? Bien, me gusta. Bien. Y ahora usted se revela ante el enemigo. No te deja, boludo. ¿Cómo no te va a dejar? Sin preguntas. Se fue toda la mierda. En un segundo. Bien, eso está bien. Para mí, pasemos la bruja. La bola más rápido. Ah, mierda. No puede ser. ¿Cuándo me vas a atacar? Hace 3 horas que estás tirando hechizo. Loca de mierda. Bien, eso no estuvo mal. Acá por ahí lo que me conviene hacer realmente es algo. Bien. Y acá. Bien. Y acá tienes 2 opciones.
es para golpearlo. Pero ¿quién pensás que sos? ¿Cuánto para moverme está allí? Diseñar. Yo tengo verdugo. Igual mi sobre. Y bueno, pégale una de estas para que aprenda. Una de estas, pégale para que aprenda. Ay, sos un inútil. Anda. Anda. Anda, anda. Estos son problemas. Oh, ya me empezó a golpear. Ah, bueno. ¿Pero qué pasa? Me revelo a mi propio ser. No, estamos todos muy equivocados. Sin quererlo, esta pendeja está haciendo esto. Se lo hago sola. No, ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo, pendejo? Hay que gastar el mundo de los otros. ¿Cómo que no? Sí, ya está. A la mierda. Se acabó la vida. A la mierda. Y empezamos así, por orden. El primero se mueva primero, el segundo se va segundo y el tercero, bueno. Ya sabes. Ahí viene el cuarto. Están haciendo fila. Me salió carito el dragón, Ah, la mierda. Vamos por orden, ¿no? La mierda. Nos curamos con esto. Me hice mierda. O sea, me hice más daño. No, nada. Me mata a todos. Bueno, hay un momento en que tenés que admitir que estás jodido, cabrón. De una forma irremediable. Estás jodido de una forma irremediable. Y te quedas sin opciones.
milagro y la van a buscar. No puede ser. Me matan. No, me van a hacer mierda. No, ¿por qué me hacen eso? No me dejaron ni huir. ¡Qué hijos de puta! No me dejaron ni huir. Pero ¿quién se le ocurre venir acá, boludo? Sí, ya sé, bueno. Una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. No, bro, no puedo ni siquiera huir. No puedo ni siquiera huir, cabrón. Nada, acá no. Me cago en la mierda, brother. No llego a ningún lado. A ver, para. Por favor, decime que tienes algo. Siento viendo todo, cabrón. No tengo ningún puto pergamino que me salve de esto. ¿Y esto cuánto cuesta? Todo. Bien, eso cuesta 3. Esto cuesta 5. A ver. ¿Cuánto rango? Para. ¿Cuánto rango tiene? Que lo tengo que sacar muy lejos. Por eso, ese es el problema. Y lo tengo que sacar a la mierda. Y a mí mismo no me puedo sacar. Y también lo tengo que revivir porque si no, no vale la pena. Pero ¿cómo? Hasta ahí nomás, ni siquiera llego. De hecho, estoy más lejos de donde tengo que estar. El problema es esto, simplemente me muero. Se acabó. Hay que intentar. No lo puedo echar más lejos, ¿no? No, ya está, esto es todo. Esto es todo, señor. Bueno. Me dieron la cara de pendejo. No, esto no tengo de invisibilidad. Sí, por favor, decime que no la vendí como un ignorante.
sigo con esta mierda. No llego a ningún lado, estoy totalmente resignado. Me voy, pero al menos me llevo a alguien. No, está difícil matar a la vieja. Imposible matar a la vieja. Para vos, empieza bien atrás, acá. Oh, me revienta eso, loco. ¿Por qué empezó ella primero? Bueno. Me voy a sacar problemas de encima. Bien pesado, una ronda. Una vez por ronda, ¡ey, me tocó a mí de vuelta, boludo! Pim, pum. No se muere. Deja de golpearlo. Otro más me pega. Bueno, uy, este pendejo piensa que me va a hacer algo. Mira, te salgo todo el armador de mano. Ay, no llegué a pegarle. Oh, la puta madre.
No, por cobarde. A ver. Ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo. Bueno, a ver. Muy bien, muy bien. Ahora. Ah, me toca a mí. Ah, bueno. Me hubieses dicho antes. Ese era el trocito. Ahora viene grande. Está al borde de la muerte la vieja. Es más, voy y la mato. Si no me importa nada. Mira, decapitado. A la mierda. De dónde está parado, está durmiendo, está revela. Se revela. Sí, ya te dije que no me importa. Este estuvo durmiendo todo el tiempo. Bueno. Tomamos uno. Ay, esto me caga, bueno. Ay, locura. A ver, ¿cuándo es el día? No, lo voy a terminar por mejor cambiar. Me mató uno. ¿Qué eso está? Así de sencillo. Así de sencillito. Bueno. Está bien. Me costó un intento, ¿qué más quieres, loco? Todo exigen, todo exigen, todo el tiempo, todo exigen, todo el tiempo. A ver la bruja. Para. Dame un poco de intentos. Intentos de búsqueda. Dame intentos de búsqueda. Esto es un desastre. Ordenar. Dame las cosas de oro. Espina en redes. Bien, esto. Identificar. Constitución, geomante, resistencia al fuego. Y bueno. ¿Qué es esto? Ah, no. ¿Pero qué es esto? ¿A quién estamos engañando? Soy cualquier cosa, brother. Mi personaje no mola nada, bro. ¿Y esto qué? Es como, no sé, es medio raro como persona.
¿Te puedes creer que no voy a subir de nivel antes de irme? No voy a poder hablar con los animalitos. Encima creo que son 2 niveles. You see a glimmer of hope flicker across Slane's eyes as he notices your approach. Have you brought it? Or am I to remain a slave? Slane rears back in eagerness, grasping the purging wand with razor-sharp claws. Before your eyes, the source from within the wand surges into his draconic form, filling him with a light so bright. The blazing brightness dies down. Squinting, you now see no dragon before you, but the figure of a handsome lizard. His eyes still blaze, a piercing silver. A triumphant smile dominates. Slane. At your service. All like me have such eyes. With them, I see spirits. Not a blessing on this haunted island. You are lucky not to see the desperation that lies before me. What I would have given to hear her death rattle. The memory of it would have lulled me to sleep for the remainder of my days. Knowing that vile woman rests in pieces gives me great comfort. I'd like to offer you the same. When you are truly at a loss, when you have no choice but to back down or perish, you will find safety in my shadow. This, I promise. Bueno, chao. All of my thanks are yours, and yours alone. Slane smiles at you and turns to leave. He takes no more than a few steps before he shimmers out of lizard form, blurring in midair back into a majestic dragon that... Bueno, a ver acá, esto es lo que importa siempre. Uf, sí, aunque esto sale mucho. Pero esto me vendría de perlas. Me estás jodiendo. Ay, si soy un ingenuo de mierda. No, me vieron la cara de idiota. Me vieron la cara de pendejo, eso es lo que pasa. Bueno, ya está. No, lo tiraste. ¿A dónde lo tira? Ay, no puede ser. Se me resbaló y se lo llevó el viento. No, tiene que estar acá. Por favor, así, bien, así parezco por lo menos algo. Es muy feo el torso. Yo soy un mentor, Es el mismo. Ah, no, cambia un poco. Pero me hace como que si tuviese senos, brother. Soy no muerto. Tengo senos de señora. Bueno, ponete el manto. ¿Dónde está? Y ahora tengo que llegar hasta acá. Caminando.
que había un atajo, ni lo había visto. A ver, intentemos abrir esto. Careful now. That's a trap. Y la agarré. ¿Desapareció? Ah, a ver. Look out! I see a trap nearby. No sé si fue buena idea hacer eso, pero bueno, aposté todo al... no sé. Aposté todo a lo que estoy haciendo. Me pude haber quedado ahí atrás, me puedo quedar acá bugueado. Todo puede salir mal. These skulls crumble to Bueno, menos dust mal. after one use. ¿Cómo? A ver. Careful! I've spotted a trap. Para. Another skull crumbled to bits. Para. Please, help! The flames will burn me forever! No le hago ni cosquillas. ¿Cómo? ¿Es inmune al fuego? Porque no tengo otra arma. Fire! It burns! It won't stop! ¿Por qué no puedo pegar ahora? ¿Cómo? No le puedo pegar a nadie. ¿Qué hice mal? ¿Cómo? ¿De qué mierda me estás hablando? Bueno, a ver, termino. Please, no! The flames will burn me forever! Get back! Brachus Rex has decreed none of you may approach him!
clase de mierda. Ojo. The flames! Douse the flames! Menos mal que tenía estas varitas, hermano, porque si no, no hacía nada. Y no sé cómo apagarlo. Yo te bendiga. Es el único poder que sé. Si mi bendición no lo detiene, no sé qué lo puede detener. Mentira que vendí la otra. Mentira. ¿En serio? Qué pelotudo, no te lo puedo creer. No puede ser, brother, esa es. Mira, mal. No, casi no te lo creo. Fire! It burns! It won't stop! Yo tampoco, bro. No sé qué decir. Ya te bendije una vez y no voy a seguir gastando energía en vos. Mira, ¿sabes qué puedo hacer como mucho? Te tiro esto. ¿Ves? No servís ni para eso, bro. No se puede forzar. Y bueno, pero tiene que haber de alguna forma, ¿no? ¿Cómo? Douse the flames! Y si yo te digo de venir acá, ¿cómo haces? No llego. Careful now, that's a trap. Careful now, that's a trap. Oh, se comió todo lo otro. Y no tengo telequinesis, cabrón.
¿De dónde era? Ups, eras pendejo. That looks dangerous. But maybe I can disarm it. ¿Y eso a dónde me lleva? Pero de acá no salgo más. Es una trampa, bro. No sé si me arriesgaría tanto. No sé si me arriesgaría a tanto. No, para que se va todo de mierda, tío. Para. Vamos a pensar un poco con cabeza. Vamos a pensar un poco con cabeza y pongo un barril de combustible al lado del fuego, hermano, no puede ser. Y eso era lo que no tenía que pasar. Me cago en la mierda. ¿Qué es lo suficientemente pesado como para decir, hey, mira, esto te hace el aguante? Ah, eso se prende fuego. ¿Dónde era acá? Pará, un poco. Deja de explotar tanto. ¿Y lo abrió? No. Perdí lo único que me podía salvar. El barril ese. Ay, no puede ser. Bueno, a ver, intenta con este, pero prométeme que no vas a volar toda la mierda. A ver qué pasa si capaz. Pendejo. ¿Por qué pendejear acá y no mejor no nos vamos? Es un buen plan, muy buen plan. Creo que esto también se puede mover. A ver. Podemos mover esto. Sí se puede. A ver, pero a ver. Muy bien. No lo estoy viendo. Mierda, ahí es. ¿No se levanta? Oh, no se levanta. ¿Cuántas calaveras de esto? Una. ¿Por qué con esa calavera no puedes abrir esto, por ejemplo? No te exijo tanto. Another skull crumbled to bits. Bien, ya entendí.
Esto no se termina hasta que se termina, pendejo. Mueve esto. Mira, voy a poner esto, pero prométeme que no va a explotar todo. Rápido. Sí, señor. Bien. Bien, ahora vos vas a reemplazar este lugar. Bien, por eso lo vas a reemplazar. Careful now, that's a trap. Fíjate justo ahí, bueno. ¿Cuál es la trampa? En este lugar. Bueno, no importa. Vos vas a correr rápidamente. Explota. Vas a agarrar lo que quiera que haya agarrado. Oro de nivel. Está jodiendo. No hay nada más. Es una mierda este lugar. ¿Cómo activo esto? Tiene que haber algo. Bueno, no hay nada, vamos. Agarra esto, no lo voy a perder. La acabo de cagar en grande. Por favor, decime que puedo conseguir una calavera más. Douse the flames! ¿Qué pasó? Bueno, a ver. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Pendejo. Hay otra, mira. Bueno, y la daga no me importa realmente. ¿Cómo que no llego? Métete ahí, hazme un favor. Ok. A ver. This gargoyle flares its like. Master would be... ¿Y cómo vuelvo?
Ah, bueno. The flames! Bueno, y acá se puede ir toda la mierda. ¿Dónde es la placa de presión? Ahí. Bueno, entra. Y quédate ahí. Te tiro ahí. Agarré esto. Se fue toda la mierda, sí señor. Dale esto. Another skull crumbled to bits. A ver, vení. Dudo que esto se haga así, pero ya lo hice de esta forma. ¿Cuánto vas a tardar en llegar? ¿Qué tengo equipado? Bueno. Guardamos. The lid flies open with a metallic squeal. A one-armed skeleton clad in a pristine coat unfolds himself from inside the chest. He rolls his neck, aligning spine and skull in a long, crackling chorus. Speak. An old friend.
Gave me an enchanted coat of arms, did the Source King. Made my word the law, did they. None could resist. I brought him subjects. He paid me well. I overstepped. Took to taking what was his. Brachus, the clever dog. A trap he set. It's held me until this day, with naught but this fine coat for company. Thank you for your help, do I? Now, I'll thank you for your life. Brachus Rex will get his due, as will you. Rise, ye dogs! Take this fish to the fellow! Your death is beneath my... Rise and be worthy. Will you sink or float? Right where I want you.
Strap your corpse with stones. You'll sink and be forgotten.
No puede ser. Me olvidé de mandar el otro también. Y el capitán seguro se fue a esconder el refugio. Es un cobarde. ¿Quién tiene el tarro? Bien. Uy, no sé cómo entrar ahora que lo pienso. No sé cómo entrar. Ahí está. The ancient wooden door reeks. It also has... This ship has the claim of the captain. Unless you believe I be the guardian of me captain's flagship. I'm what stands between... Well, since you are so polite like. No! Déjamelo a mí, que yo tengo algo The interno. ancient wooden door... It also has... This ship has the claim of the captain. Well, since you are so polite like. No! Didn't you hear me on the first go-round? I be the guard. Well, since you are so polite like. No. Didn't you hear me on the... I get out me... ¿Cómo entro? Didn't you hear me on the first... Well, since you are so polite like. No! Didn't you hear me on the... I be... Get out my sight! Me tenés cansado. ¿Así? ¿Quieres que juguemos a eso? Perfecto. Yo juego, no tengo ningún puto problema. ¿A dónde está? ¿Dónde está la mierda esta? ¿No me quieres abrir? Después de que te salvé la puta vida, ¿no tenés el valor de darme las gracias? Bueno, está bien. ¿Pero dónde está? No lo tengo. ¿Me vio la cara de pendejo? No puede ser. Este es. The soul jar pulses with trapped life force. What remains of the outraged soul molds itself. Snake! Worm! Dale, abrí. Didn't you hear me on the first go-round? Yeah, right. Cap doesn't die. I be the guardian. Get out my sight. You bill. Didn't you hear me on the first go-round? Yeah, right. Cap doesn't... Get out my... No puedo abrirlo ahora, porque el capitán está muerto pero adentro. Y nunca va a poder ver hacia su interior. Ah, sí, sí puede. ¿Cómo? Ah, a ver. ¿Eso puede ser una entrada? ¿O estoy alucinando?
Sí se puede pasar acá, supuestamente, a ver. Si no, no me dejaría hacer eso. Qué raro, a ver. ¿Cómo que no llegas? ¿Pero qué está pasando? Y ahora no llego. Ah, nunca llegué, creo. Ah, que se joda. ¿Que se joda? No, no, que se joda, no. A ver, ¿de dónde cargo? Sí. Nada, muy lejos. Que se joda. Such barbarism. What's happened here? An old elf's pained gaze passes between the crucified. Anger bubbles within him. He seems on the brink of tears of rage. Dear ones, not like this. Not like this. Not like this. He covers your hand with his. It will take a great light to drive out this manner of darkness. A great light indeed. They're as good as my family. But I cannot heal them. I cannot heal them. So much pain. But they're still inside. Their true soul. And yes, I know full well what they'll become. And I know full well they'd rather die 1,000 deaths than be used in such ways. Where you find shriekers, you can trust the Divine Order is hiding something they stay away from shriek. ¿Pero estamos locos? Ustedes se dan cuenta de que esto se va a transformar en un arma mortal, ¿no? Y yo acá dejándolos vivos, no, no, no. Esto se erradica ahora. Esto se erradica ya. Lamento muchísimo que sean tus familiares, pero yo no voy a arriesgar mi vida porque no tenés el valor de... So many Seekers lost, and more blood will be spilled. Smoke, blood and carnage. The Magisters didn't spare a single Seeker. Se murieron todos. Asegúrate de dejar algo de atrás para si un regalo. No me importa. A ver... El Jules está acá para pelear. So the Reds think they can... Doesn't feel quite right, but... ¿Quién es? I need a... Urban stares at the body. 2 Magisters will die for every... Bueno. ¿El Cloud? Those Magisters. Ah, este también lo reviví yo. Tenemos a todos los soldados. Perfecto. Bueno. Aquí hay un cofre. Vamos por partes. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Y este? Para.
undead pirate Gull. You're the one the captain said would be coming, eh? Went back to the ship to put on the rest of his armour. Don't know the slaver of the seas too well, no matter. You don't need to know him for him. I reckon, boys. Fool to shred, so we do. ¿Qué tengo de arma? ¿Cómo? ¿A dónde cree que va? Uy, tiene evasión, ese es el problema. Bueno, me puedo entretener con tus amigos mientras tanto. ¿Cómo? Ay, ¿a dónde cree que va? Uf, salió bien. Me cago en los planes, el pendejo. Uff. Ay, mi plan no salió tan bien. Sí salió también, sí salió también. Bien. Fife y Popo. Sí, señor. Que suba, que suba, que suba. No, no me puede voltear. Oh. Con que suba, está bien. Nada más.
¿Cómo que no lo puedo lootear? ¿Viste? No, pero qué pelotudo que. No, vi un poco y lo vi directamente. A ver. ¿Me puedes explicar qué haces acá? ¿Me puedes explicar? Shite. I figured it was only a matter of time. I'm ready to pay the price. Sorcerers have done worse to me. If I owe Alexander. Sí, felicitaciones. Ah, y encima. Nah, ya pensaba que ya como que te ibas a resignar, te ibas a entregar el cuello. I'm ready. No me interesa. Vamos. Look out! I see a trap nearby. Y bueno, y esto también. The jar seems quieter now. It sits. The jar shatters. Oh, beautiful. Thank you. My death The jar waits. stands before a human spirit. My eternal fate, young one. Oh, timely death. Bueno, ¿y qué? ¿Nos vamos a la mierda o no? I've spotted something. ¿Qué es? You've come. Lucian be praised. ¿Qué pote? Oh, you found the supplies. The Magisters aren't as thorough as I presumed. ¡A la mierda! Gareth. The Shriekers keep watch, and their gaze isn't the only one we should avoid. The murderer is here. Alexander. If I didn't know better, I'd think the gods themselves. He reaches for the wand, but pulls. Would that I could aim this wand at Alexander myself. No. This thing was birthed from a wicked era. Go. Take down. ¿Y dónde están? Sí, a ver cómo les explico esto. Pasaron cosas malas. Ya no me quedan cargas, no sé cargarlo. A ver.
cargarlo duro. Can nothing harm this horror? Me hice mierda. ¿Cómo lo cargo, pendejo? Eso quiero saber. No. Me cagaron, bro. No puedo avanzar. Estoy acá perdido para siempre. Me quedé sin cargas. Hay un viaje rápido acá. A ver. No le quedan cargas. Impresionante. ¿Quién se lo podría creer? ¿Quién se lo podría creer? Left over from the day, and not even a placard to. Puede que esté muy jodido, pero muy jodido. A ver. Para. No, es cagado. No le hice ni cosquilla. ¿Y alguien me la puede reparar? The battle nears. ¿Vos, Exter? If I were you, Tell me it's time. My sword's at the ready. He sighs and points a foot to... Ha! You've... Vos, por favor, ayúdame.
Those magisters are gonna pay. I want to see some guts spilled for what... ¿Cómo lo cargo? El objeto no le queda en carga. Magia de oro. A ver. Bueno, ¿saben qué? No, creo que un movimiento muy apresurado. Como algo tan esencial te lo pueden dejar sin carga, loco. Es como una falta de respeto total. I'll never get used to them. ¡Me salvó el dragón, pendejo! ¿Lo vieron? No puede ser. ¡Ay, que soy idiota! Bueno, revivimos. Me salvó el fucking dragón, cabrón. No, impresionante. Yo que no confío en él. Y si lo bajó a todo. Qué bueno que es el dragón. Praise be! You have silenced the Shriekers and cleared our way. Yet it seems I'm in need of you again. You have any more miracles in you? We've got a boat ready to row to the Lady Vengeance. But if Alexander sees us bobbing among the waves, we'll be shark chow. So we split up. I take the Seekers to the Lady Vengeance. You go to the ruins and keep Alexander busy. He'll be expecting a breeze. Show him that you're a hurricane. Are you ready? We've got right on our side. A greater ally than any sulking Geist or any whinging Magister. I can spare a couple. They all walk with Lucian. What kind of Seeker do you want at your side? A ver.
Good. There's no shortage of seekers looking to skewer some magisters after what they did to us. Take your pick. A ver, déjame que yo los inspecciones. Kervan, ¿quién es Kervan? A ver, ¿quién es Kervan? Kervan no está mal, ¿Y este es el último? ¿El Dugan? No. No. ¿Se viene Cloud? Between you and me, he's not. He can barely lift that bloody thing. ¿Pero me estás jodiendo? No, y me estás viendo la cara de pendejo, eso es lo What que kind pasa. of seeker do you want at your side? Good. There's no shortage of seekers looking to skewer some magisters after what... Mattis will serve you well, I reckon, now that his wounds have healed. That's one. Who else do you want to join you? What kind of seeker do you want at your side? There are few such choices. Consider other options as well. ¿Quién, Jules? Good choice. He'll see that some... All right, that's two seekers to fight alongside you. I can't spare any more. He takes the news. Seekers! Bueno, a ver. Para. Survived. We'll have to deal with them. Son todos humanos. A pity they didn't just listen. All this could have been averted. Look alive. The hammer should be on a shoulder. Not like her to be late. There could be more. ¿A dónde van? Ay, no. There you are. The escapee. Inútiles. I feared you'd made it to Reaper's coast by now. Esperen, no hagan estupidez. Sí. Vení acá vos. Esto va a todo ir muy a la mierda en un segundo. Pero estamos bien. Anyway, you're here now. You know, Gallus and Friedemann warned me about you. God-woken. I'm afraid your journey... I have no illusions. I'm one of you, after all. Your collar is no tighter than my own. I can bear anything for the sake of the realm. What's the most important for the realm? For your loved ones. Please, don't make this harder than it has to be. It's not your fault, but still you stand in the way of peace. You stand...
se pone a llover justo. ¿Quién hizo? Bien, no deberían morir. Si lo hago bien. Perfecto, tal y como planifiqué. Bien, aléjense, váyanse todos a la mierda. Porque la bola de carne la explota. Qué perfectito. Ahí tenés una, ahí tenés otra, ahí tenés la última. Vuelve ahí, ándate ahí. No sé qué sea. No, puede ser. No, me empató. Lo estaba humillando eso. Desde acá lo veo. No llego, pendejo. Now, your foul sorcery will be the death of us all.
Yo me estaba haciendo muerto. Yo soy más vivo que nadie. ¿Qué carajo? Bien, oí eso. Hace rato tuve que haber oído. Muy bien. Muy bien. Eso me gusta. Perfecto. Uy, agarré por la cara, dale, estamos. De matar el bicho, se curó toda la vida. No.
Well, well, quite the mess. I'm Malady, and you're... She steps forward, grabs you behind the neck with alarming strength, and pulls you close. She sniffs twice, her nose at your ear, then bites, piercing the lobe with a needle-sharp fang. Ugh. Undead and God-woken. Well, now I've seen everything. And I've heard of you. You're what gets some of us out of bed each day. What do you make of that? Well, first things first. She peers at you closely, a knowing squint in her eye. Tell me, which of those little gods did you meet, and what did they teach you? That it is, and if you want to take my boat off this island, you'll consider me a privilege. Believe it or not, I'm here to help you. So? Her eyes go wide. Go on then. Show me what she taught you. Ah, like that. Right, hold on then. She takes you by the shoulders and gestures for you to do the same to her. She closes her eyes, and a warm, soothing sensation runs from her hands into your body. Suddenly, you feel the familiar swell of source within you. Perfect. You really are God-woken. I'm happy. Oh, how unbecoming. Come then, we set sail, your destiny awaits, etc. You'll have to ask the Meister about that. She's dying to meet you. Malady beckons you to the boat. After you, darling. As you wish. A ver qué me deje.
there, old buddy, old acquaintance. Want to team up again? Who said anything about otherworldly? Sure, whatever's anyway. See. El Alexander está muerto. Tu misión Back so cumplida. soon? Changed your mind about team? He grins. Right you are. The air out here's a damn sight better than in Fort Joy, eh? Seeming surprised, Ah, that hit. he holds the flagon out to you. The alcohol... This reminds me. So tell me, if we weren't stuck here, what would you be doing with your time? Not what I'd choose for myself, but you do you. Relic of flame. That brew went straight to my bladder. If you... The air out here's a damn sight better than in Fort Joy, eh? Ifan salutes right back, then grabs you in an unexpected bear hug. Truth be told, I couldn't have done it without your help. But you know, the contract's not complete until you hand it in. Sin tu ayuda. So I'm not putting my feet up just yet. Está rascándose el sobaco. Are you certain you want to dismiss your companion? His eyebrow. Can't say I'm not sorry to see. Good luck out. ¿Qué es esto? ¿Cómo que lugar dañado? ¿Qué? ¿De qué mierda hablas? Llega un poco tarde eso. That strange long... The books and... But you're so... Excellent. Where the spirit longs to return, I have an anchor. I can speak again. He is bound to the gauntlets you discovered. He dreamed you will meet him soon. Leave this place. Find the mainland where the Garden of Stone and Death stands. Its master guards the next piece of the set. Something stings your palm, an invisible claw pressing into your skin. Accept this gift as a promise. Should you... The heat and ash dissipate. Were it not for the glowing orb in your... ¿Qué me dio? Ay, soy un ignorante, eso es lo que soy.
Aglow with flames and glistening slime, the strange beast looks at you almost... The bizarre creature utters a series of gurgles. It seems to be just... The creature warbles... The fiery slime creature looms imperiously over you and utters a questioning gurgle. The slime beast's gurgling takes on a more agitated tone. The slime beast... Sí, señor. Qué bien. ¿Qué? ¿No tengo dos? Tengo uno, la puta madre.
The shrine depicts Lucy and the Divine. Avatar again. The statue. No puede ser esto. Esto es inadmisible, inaceptable. Esto es una mierda, hermano. ¿Cómo puede ser que no pueda entrar a la cámara del capitán? Si yo lo liberé. Yo fui el que lo liberó. Didn't you hear me on the first go-round? Yeah, I be... Get out, Miss Si... Está muerto, pero está adentro muerto. Bueno, si algo puede salir, algo puede entrar, ¿cierto? Didn't you hear me on the first go-round? I be the guardian of me captain's flagship. I'm what stands... Yeah, right. Cap doesn't die. He... Get out my sight.
¿Qué onda? ¿Ya no me TP más? Stern eyes and another crawling rat, tracking your stinking paws beneath my nose. Do not doubt my power.
Let's go. Malady grabbed God woke. salty water. Tired but victorious, the party made for the Lady Vengeance. The horrors of Fort Joy behind them. They arrived as sorcerers. They left as God-woken. The fate of this God-forsaken world now rested on their shoulders. Or at least on the shoulders of one of them.